সবিতা পাই Ketal advisory person. Madam Bita by Sobita Poloin or Buscam Fadi. Vice Chairperson Madam Binaran in Haino High Borom Rena, this advisory members on Lamsongai. By Kurungoi, Oilan Simi Paitak Zora, some Tangtana Bagay or North and Kataro. Vice Chairperson, Madam Sindu Kaina Zamatiano behind the Haizum Lamsongai, this Sabai Gorom Linai. District Vice President. District Vice President Boya Khanai, Madam Molika. Ini advisor chairman Kathal Mane. Belai kaya ni tapu media soalnya ni kat sama hamzah ni apa ni? Ini pilas ka ang sini hani nok bawa gerano ang ni apa ni? Kita orang zaman jap henai, ani Presiden Ketal, ex-presiden sini yang chairperson ram, jotono nak je bhai samband jap henai lang kat sama hamzah ni apa ni? Ani kau bukan message singking kahai. Sini 14 লক্ষ চিনি ত্রিপুরা সারক নিহঙ্গই আনুগুবা গ্রাচং রখা ইডাব্লিউএফ नि एडवाइजर चेयरपर्सन खालाय आं खाकाव आं आसाव एनो बिसेस खाय जियानि बुमा बदल संबो बुरिबु बुफुक सराव जतना आनो लगिरनाय जिनि हानि बागु जिनि दखनि भितरासिनि बागु आं बिसेस खाय बो आं बाहायनो आनि बुफुक सनो आसाव बिसेस खाय बरना आं सुंनाय Jini mau sudah tu, jini segretar tibulan jini buka kerasnya samu tahu jini beri buka betul kai rumah ni, usung kosong keras play samu tang sana yang tahu, aku ani buku sono ani moni buku presiden orang ni advisor jini jatuh ni tongkai ani sono tengko nama ang kau bukjau ang borok pai logeronai borok wani logeronang tu ani kerasa ni bangui buka keras jini kai rumah ni cong no usung zaman yang advisor chairperson cong zaman ang semai tangguh jadi dia ang jatuh ni jadi terasa ni buka keras logeroi ani buku sono ani hamzah ni apa ni borok no logeroi borok wani logeroi kita ang message sawi ang ani kau no pai media takut jengno, tapi sini buka kerana puilan nak kulumbo, karena sini kesan presiden MLN di tangga, jatuh saya mana, ini podawo administration sama kainan kebang mah ngi tongkat, apa nih bagai, ang as working president agiyo tongmani, ngai buka kerana presiden songgirika, tangnai 3 tarik November, appointment lah tarika, apa nih bagai buka kerana belai yang kulmo tay hambai mari waktai sini CWC committee meeting asok laiman ya bulono ano appointment letter abun bagi sini CWC wo joto tongnai ani okra atong dokter presiden te karambo kai LUP sini TTA di sini chairman borom ganang jogodisa tai joto adong som CWC ni borokno ang belai hambai maya paro sung TWS belakena tongthugo belakena khabazo tam male tini ekdige sing tongthok manisi chini buku chapna kasan president
bo ana henover khaklangka jotto samungno nang khaisiri hine जों आं बेलायखौनो खा पंथकताय आं स्मिया आंनि जत्तो टी डब्ल्यू बेलायखौनो खा पंथक तम माले जों जत्तो सामुं खायमाबाय खरक जातिनि प्रेसिडेन्ट जों एमएलए नामै मानखा जिनि प्रशासनिक ग जिनि एडमिनिस्ट्रेशन विधान सभा जिनि बुरि रकनि बागै याखाबादि प्रसारकनि बागै ब कक्ति साइनानि सुजुग असुजुग टी प्लास जिनि टी डब्ल्यू रक मानखा আপনি বাগে বেলেখানো খাতন থগো বেলেখানো খাবাসাও তাই বুসকাঙ্গো আং যত আনি টিডব্লিউ বুকুক সংন সেন্ট্রাল কমিটি থেকে ডিস্ট্রিক্ট থেকে ব্লক কমিটি ব্লক থেকে প্রাইমারি কমিটি রিজিনাল কমিটি বুথ কমিটি যত টিডব্লিউ বুকুক সংন অবন কইনাই সিগাঙ্গো বসং সামং খলাই লেখা যত পাল খাইনো চিনি পুইলানো চিনি বরম গনাং যে ছিন্দু কইলা জমাতিয়া পাই কত বিনি লিডারশিপ যত সামং খলাই লেখা বনি ইয়াগুলো চিনি বুকুক স্বপ্না बिनि लिडारशिप जत्त बुकुक जों नक नक खुब खिबिउनो जों सामं खलायलायनो दिनै 13 जना विधान सभा एमएलए मानखा आबुनि बिसिङते पंथकमानि पकंगाय जों खरकनि टिडब्ल्यू फैते एमएलए मानखा इंगा आबो हायनो जों दाबु बुसकांगो बचिनि जबा दाबु बचिनि ग्रेटर टिडब्ल्यू मायाको जबा माया साकसिंतैबो सामं गाहामा खायने साइमेया साबुनि कपालो साबो एडमिनिस्ट्रेशन कक सानानि बागै चंजाकनो आबो केबो साइमानिया दिनै चिनि बुकुक सपना बा चिनि बुकुक नन्दिता संजाका बुसकांगो साबनि कपालो सुइ दंका आबुनि बागै सामंनि बिसिंतैनो चिनि मुदाय रक बसंनो संगैरियो आबुनि बागै जों बेलायखेनो खा माने स्रांगो आनि बुकुक संनो जतनो नकयनाय जतनो आं प्रेसिडेन्ट नों फानो आबो नरबो जतनो नि सुबा सुनांगो साइचुं केबो राजनैतिक चलि मानिया आं हुंकागाबो बुलुंनाय आं साइचुं सिओ आं साइचुं रोंगौ माबायनिया कायसा राजनैतिक बदल कायसा बदल हुंकागा जतनो बुद्धि ज्ञान सुबासु फान जतनो नांगौ पाल हुंकायसे साल आबन बागै जों जतनो ओ सामुंनो यात्रि सेवै जों बुसकांगो तैबो गाहाम गाय सामुं खायनान बागै आं जतनो नकयो चिनि इमिडिएटली न चिनि कमिटि नि थानाय सेन्ट्रल कमिटि आबनि यागलो डिस्ट्रिक्ट नाय ब्लक नाय जों प्राइमारि कमिटि रिजनल कमिटि बुथ कमिटि बो खायजाकनाय गा आबनि बागै ताबो चिनि कमिटि करिको वन मैन कमिटि याकाबा चिनि एडभाइजर संजाका जों एडभाइजर रकना आसुक्लायै जों जतनो कमिटिनि पेनेल रेडि खालायलायनाय एरपरे जों बुबाग्रानो जों याफाथाय बुबाग्रा साबना ताम खालायनाय आबो जों बर साइमाननाय आबनि बागै जतनो नन मिडिया ताकु जोंना बाहामबाय सिनि प्रोग्राम जोंबाय लगिरि तंमानि बागै ताय नरगन थाने ताय गेसानि कइमु जे कोनो घटना पुरी संक्रांत घटना ताबो तो जागा जागा रेप खायजागो पुथार जागो पत्रपत आ घटना रखनाकै नरक जोंनो सादि नरनि बिसिंतै जों खबर मानखांगाय नरक सहरनो जों थाङै आरो ताम खायमान बो आ बुकुमनि बागै जों ताम सुबाखौ खायमान जोंबो थाङै आबो नायलायनाय आसुक नंथु जतनो नाखांबाय ताय जत्त आनि बुकुम अपारेशन करो तंबायु ब्रकनो बाहायनो ब्रकनि बुद्धिता जुक्ति जारा एडभाइजरी कमिटि तंनाय ब्रक आनो रिखो ब्रकनि बुद्धि जुक्ति नांगो तायसिनि बुकुम सपना एमएलए नि थाखाय एक्स प्रेसिडेन्ट bo bahayno bo MLA ni thangpano bo tini ana ken obar khaklangpano bo kintu orano paichui thangya jotto meeting ora जों bono invite khainai bo jora tongkai जों jora mari painai जों jotto baino जों khathansa khabachakai chin buskango taibo samong kaham khainani bagai जों yapri selaingai asakna hamba केबल मोरान खा जे बेसरा कुजा आबो हाके लोकेल खाइतो गासो बुआ ग्राम वारेस दिदोबे हामबाय पाशानु फुं न चाबो दुलै थानानै गैतो केबल मुखिसे मिसा दंहाय फनाव को केबे मुनो जों इजि खाइ नरो ताममाले आं साइचुया DW जतनो पाल आं प्रेसिडेन्ट नै आं प्रेसिडेन्ट निसमि नाय दंया जत्तो लगिरि मान बागे अ जे केबे मुनो जों नरै थांबानो आं हाके जों सामु तांलायका सामु तांलायैनो जों त्रिपुराव 44 टा ब्लक दङ 12 टा डिस्ट्रिक्ट अ 12 टा डिस्ट्रिक्ट न कन्ट्रोल खाइ दङ ताय 44 टा ब्लक न कन्ट्रोल खाइ दङ फेबा तिनि बुबाग्रा जे प्रेसिडेन्ट चंगरिका अबते सिगां चंनानि दंमोनि अब किसे केबो मुनि बागे किसे लेट नङै थांका बेलायनो बुबाग्रानि वान सुकमानि बेलायनो गाहाम साबनि प्रेसिडेन्ट हिनारिया अब बुबाग्रा 6 डिसिजन हाका
ang president tongmani prunai ani chini advisor baram gunang je senior chakra je bo advisor board ni chairperson tongo tabu bo chairperson no bo tu ano jet babi tu idulo tabu bo chairperson tongo bo tabu bo kahna tu idul nai tai kaisang gang kai teu tu idul jat suk nai gang kai chini ex president ango to ex president senior ex president ngata baram gunang je sindu kona jamatia bobo vice chairperson bobo to advisor ni vice chairperson bobo to advisor tongo bobo to tu idul nai কিন্তু অসংগঠন তেব মজবুত নাই advisor bo সঠিক বুবাগ্রা চিন্তাধারা খাই advisor রকম বচংখা advisor bo কাহামনো advisory নাই প্রেসিডেন্ট জংমত কাহামনো জংখা ওয়ানসুগি বাবি হইনো কারণ বরং মনি হাদে বর্মা বক্তব রাজনৈতিক বিজ্ঞ হিনমান রাজনৈতিক খাইমানি চাম আনি সেলেপন bo senior রাজনৈতিক তামগে বই বাক্সা না जोंबो प्राय baksa katukunya bobe jeng himlai akolai phalai mani bo particular semanjak rajnitik ni mature hainu nango ke bini সংগঠন botabo je ang samung tangbaya bara tabo romdi ani samung tangbaya bara kaisa odura format abo tongo of format membership da जों district wise pathoka block wise pathoka haipan pathongan baki tongko ga obo sopayako obo collection ra akor khainai जों to salainai no committee to tongo no obo membership rok no jodi जों obo সঠিক ভাবে जों বিলি খাইমান কাংkai chini fund borak nai chini সংগঠন borak nai ama haike sanam lai mani obo gilama sanam ja tongo ani no da tongo obo party office kaisa 30,000 না 30,000 সানামজাকা 30,000 পার্টি অফিস সপাইনাই বিলি মহাই খলাইলাইনাই তাক যেহেতু চিডি ও আলমারি বো গুবাগরারি রেখা অব এবং সংগঠন মজবুত নাই বত সংগঠন তুই দুলনা কাহাম কারণ আর যারা চিনি মেম্বার বা ভাইস প্রেসিডেন্ট তাবো তো গুবাগরা সংফিনাই কাতাল খাই আর শুধু অ্যাডভাইজার কমিটি খাজাকা তাই প্রেসিডেন্ট চংজাকা আসিকো ga orte bo vice president working president na danarmo silia tab to working president chinulia geba working president ba vice president secretary or tab to gs nai general secretary assistant secretary ags om hai nai ga bubagra সঠিক ভাবে অব বসঙ্গন নাং আশা খায়ো om hai ke songite committee khamani pore no ang jesapar khajathum jesapar potmanthum borong thane ani kasat muntong nai president ni simi president na sigita tongdi bo president bo simi arobati wf no tui dunani chapnani sachong bai ke tui dunani chapnai joto basi president joto basi president ungu apni bagai joto twf no chini president katal no phan didi tai সংগঠন মজবুত খাইদি সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বুড়ি রক ni সুখে দুঃখে red darshan gona darshan jak mani tai bubagrani bising tai hamjak mani bising tai kai je chubai to mani obrong no bachung chuba ma bachung thagya nani nangai ba bipot ni samoy bachung buchai to mani obo bochanani nangai om haigai jodi pal baksa kai সংগঠন মজবুত খাই খা baksa kai ফান্ডলে তো লাইকে obo success ngai bubagrani warriors hisabe bubagrani buri bodol hisabe sung bubagrano যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন মানিয়া সা পর্যন্ত লগিরি থানানি বাগি নাই নরম যতন খাথনি বাচা দেখনি নাই ওখানে কব নারগো হামবাইতে কেসাং গাংকাই আং এক্স প্রেসিডেন্ট এমএলএ হিসাবে আং বরং পগ্রিও বরংনি বিপদে আপদে আং বাচা নাই বরং যে সময় আনা সামং নাঙ্গো আং তং নাই বন্ধু আং তং হামবাই